أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المسلمون، إن من قلة عقل المرء وسوء تدبيره أن يتاول ما لا يقدر على متاولته أو يغالب ما لا يقدر على مغالبته، فإن ذاك ضرب من الخسار والسفه، وهو مسلك وعر نهجه أعداء رسالة المحمدية في قديم الزمان وحديثه لرد رسالة الإسلام في صور متعددة وأساليب شتى. لن يضروكم إلا أذى، لن يضروكم إلا أذى، وليس نبينا بدعا من الرسل المسخور بهم، بل جعل له ربه سلوة في إخوته الأنبياء، إذ لم ينفك أحد منهم من هزي عاداته وسخرياتهم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فهاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ومع أن استهزاء كان الأسلوب الأبرز مما سلكه الطغاة، إلا أن الله جل شأنه قد كفى نبيه صلى الله عليه وسلم وضر ذلك الاستهزاء وأهله، كما قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، كفاية خاصة بعد كفايته العامة.
من شر كل شانئ أليس الله بكاف عبدا بل ومن كيد الناس أجمع والله يعصمك من الناس أمبي الله تعالى فو أمبا ولمن دون كبركدا مسامين دو الله تعالى ككرباتشي نكانداي الله تعالى ياتشي نيتشي ديني ولا ساني دين بلبلني كانوا ينكا دين توني سانشي علي الله تعالى وسار سيري جون كبارلا أني جون كمكان أمي سيري كدنجني يكو بتو مسا شتي موني بتو كاكان تيان لكي كلا فنكر مسبا الله تعالى الذي كاكاني بتوي لا حلا بلا وكفنيني يدوغمان فراك مباكا أتينيني يورشي فنكر الله تعالى في أمي سيري يكو كرا كدنجني مسبا الله تعالى يشيدو نفس منتيجي أما شيد ميمبي كما فن بلي بلي بتوي jide mimbe ama fen fitini ntoi faka bele jelenda keneka ni mantono nuni au kanake kumfana dinena au kanake dugola au ka dinena fenwo fembe na au ka dine titaka tu aya bele jelenfo auye yani saya kase ama alaka kishini na machama baka anaka sodunge sanmo anaka saba bele bele munu nyala ka chide wiya deme ka alaka chide ka korota alaka chide kunni fale anina hal no soro onde bisa e muhammadu e katonya na mayala ni sahaba belebele nunu akaka anga nunu ngan akaka anga do ke nunu akaka anga nyini alafe nunu bi joro misini alaka nini o belejelen farawka ani mawma isena ni makofolo nunu senda nola fokata se wuli do ni mami kuna jara kuna goyati wa wuli do ni sutura la lebuti ambayini alafe alakan kuna jia kiyama keneka alakan sutura kiyama keneka alakan do akalla roshi sumala domina ni sumashite fona krale alakalla roshi sumai alakanye kausara kodala alakachidin bulu barka mani baka jiflim fajila kadi ama angami o kofe ka klakando jannatul firdaus kono wama dhalika allah bi aziz ambadi alislamew anga janga sallallahu ta'ala ambo fi anti na anti sege ngwada madin ka barata na fanala nyesranya ta'ala ikabara kundama mana dukolo ni sangolo bo chugo ni masrallahu ta'ala nyala makotala ala ko abi minelike jonna o ya nyesranya jonde ambayini ala fa ala kan fara nyesranya jonka anka don ni dina mi nabi ombolo amba fawyi kachaya dina shiti kwala sona dina mi ka appliquer dukolo sanfe ni islamia dinet ni de dira kunuma o yibunya soro nini ala ka kirana kan da binyuma nana ni dina min fanayi ni de do dine to goma na kemeni mugambo du kolo sanfe dine shiti kabura ala yorola ni islamia dinet ala ndi dia kan da binyuma bema kanida ka kira ula fasamantimo ka dine yere maka ka datsuguni kuma minyi o yen islamia de ni islamia jariye herbu ngani ni ngwari toro de bi nofe wa ni islamia ni de baka kele jinye fambefe kren yala chemi nana ni konanje nana ni haklisigi nana kun kera ka adamadin korota ku bla sanfe adamadin ya betoro soro sirafe ko toro bele jelingen ko boy ni cheni de nana ni oyi kaslamiyani adamadiya ka tanyefe no de muhammadu sallallahu alaihi wasallam mami mason hali anni muruka do misri kono o chetse ga ketere rusi mami mason hali islamai besili yoro mi ni bere kurun kadon ni manya ni bere be do ye kabla yoro la mauta yi yoro mi wala saseli kala u jakana tige ala kare ni exiger ya kam misri kono ka klaka ni fo islamai yi mami ni barake o tigi mangante ka ay wala gushi aw nyana o tigi mangante ka dogoya kuma te ka jinye togo chejugu bele jelendaka mangante ka ke ala ka chidin ka sanu ka boni ma foba umunu ka foli fo chugu emi islami a chekan yiki ka karaba muhammadu ka defense tada e mami kono ka hake sabati dondo ala ka chide isabo nyinika anyebe kono do labe munumunu na yiri sanfe ja kono nyaga kumbi yoro mi na den fitini bi nyaga kono dodo yota equal sisa dem senu ba ke chokon kono dimbi yana shikabo wal mashibora masepani mafolo abin nyaga kono ka kono dimba wal makono bono bajja tige na dentali ka denta katanai ala karan yebe kono bala be munmununa ala kara ko jonyi ni kono jatige na dentali
a y'a lajɛ a bɛ mun bolo a ye den bila ɲaga kɔnɔ a k'a bila a nɔ la aw kana kɔnɔ nasiran aw kana jatigɛ maa min ye kangari da sahabaw ye k'o ka kɔnɔ ka hakɛ sabati o tigilama bɛ se ka sira di a kɔfɛmaw ma k'o ka kɛ fagalikɛla hakili tɛ sɔn o ma dɛ ne de la ka kayima dɔ f'i ɲɛna ye n ko kafiru de y'a taara se ala ka ciden yɛrɛ tɛ sallallahu alaihi wasallam maa 100 u y'o de ta diɲɛ kɔnɔ maa 100 min bɛ yen influence bɛ maa min na les 100 personnes les plus influentes au monde maa 100 min bɛ yen k'u ye maaw influencer o maa 100 fɔlɔ u y'o di jɔn ma arranger fɔlɔ o y'a di ala ka ciden de ma sallallahu alaihi wasallam silamɛ ma ni transima kɛ kafiru de ye ni transima kɛ ka yira k'a fɔ ko ala ka ciden ka influence de bonyara diɲɛ kan ka tɛmɛ bɛɛ kan isa mun yɛrɛ bɛ yen n'o ye silamɛw ka maaba ye o ye isa bila fɔ 4e position de la k'ala kɛra kɛ premier ye aw de ye nin tracer aw de ye nin kɛ premier ye nka bi aw de bɛ tila ka n'a fɔ k'a b'o karikatiri aw de bɛ tila ka na dessin jumɛn bɔ tuguni k'a b'o tigilama lagosi nin de bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala faransi bɛɛ ko ma faransi bila a t'a la dɛ Europe dugu ka dɔgɔ mun ka jugu silamɛya ma ka tɛmɛ faransi kan wa ni ma da la ko Europe dugu bɛ yen silamɛw ka ca yɔrɔ min fana na ka tɛmɛ faransi kan ne hakili la e kan k'olu bonya i kan ka olu gasi sigi e ka jamana yɛrɛ deuxième religion ye diinɛ min ye i man kan tɛ ka kala turu o la a n'olu dalen bɛ maa min na n'e ti kira fɛ o ye tant pis de tant pis pour toi ni tɛ ala ka ciden fɛ sallallahu alaihi wasallam nka minnu b'a fɛ o fana ka bonya kan ka sabati aw yɛrɛ ko liberté d'expression huriyatu ta'bir aw yɛrɛ y'o fɔ aw ka liberté de b'aw bila maa wɛrɛ ka dan sagoni na wa aw ka liberté man kan tɛ k'aw bila o la dɛ aw ye silamɛ jumɛn ye don kelen k'a ye bigi ta ka dessin kɛ ko nin ye Seydina Isa ye alayhi salam aw de la k'a ye aw ye silamɛ jumɛn ye k'a ye dessin kɛ don kelen ko nin ye Musa de silamɛ si ma deli ka nin kɛ hali aw yɛrɛ ka église kalifalen bɛ maa minnu na bi silamɛ ma deli k'olu saboti o ma deli k'u dessin k'o bila nka mun de la silamɛw ka intouchable a bɛ touché a la aw jo tɛ nin na dɛ faransi n'an ko faransi an bagara dɔw ma minnu y'a baara kɛ ani faransi président aw de ko don aw jo t'a la ka d'a kan silamɛ minnu b'aw fɛ yen aw ye diinɛ kɛlɛ cogo bɛɛ la ka na n'aw ka sariya kuntanw ye silamɛw y'u kun don a bɛɛ kɔrɔ i bɛ don faransi ka bɔ i tɛ seliwele mankan mɛn ka fɔ Allahu akbaru kɛnɛ ma o kuma t'a la Allahu akbaru kɛnɛ ma i t'a mɛn u y'a interdit a tɛ kɛ yɔrɔ si kuma tɛ seli kɔrɔta yɔrɔ ma hali misiri manar i bɛ fɛn jamjam ye misiri sanfɛ faransi y'a kɛlɛ o hali n'an b'a fɔ ko Europe y'a kɛlɛ nka faransi ta juguyara la dɛ o y'a kɛlɛ nka o ma faransi misiriw bali ka fa juma bɛɛ o ma faransi misiriw bali maa kura kana ka converti ka don silamɛya la juma bɛɛ lajɛlen na minnu bɛ faransi dɔn ka tɛmɛ kan caman bɛ misiri kɔnɔ yan maa kura de bɛ na misiri kɔnɔ kuma bɛɛ k'a fɔ k'u nana converti ka kɛ silamɛ ye alimami yɛrɛ ka témoignage la a bɛ micro d'a tigi de ma a kana tɛ kɛ i n'a fɔ a taara a tigi harcelé de a bɛ micro d'a ma a yɛrɛ de bɛ micro ta maa man jagoya dɛ maa man karaba dɛ n yɛrɛ de sɔnna silamɛya diinɛ nin ye n bɛ fɛ ka don a la an taalen Belgique o ka capitale Bruxelles saoudiens ye misiri belebele dɔ jɔ ye centre de don quoi u b'a fɔ a ma ko centre islamique tellement misiri dama tɛ kalanyɔrɔw caman b'a kɔnɔ alimami ye d'origine égyptienne de an ye lansara kunbɛn ye an selila seli bannen an bɛ k'a ɲini k'a bɛ ka don dugu lahalaw la k'a fɔ an bɛ kuma la yɔrɔ min an ɲɛ bɛ tubabu musow la hali hijabu t'u kun na u bɛ ka don misiri kɔnɔ fulari a tɛ kunkolo la hijabu fana tɛ yen wa silamɛw fana tɛ u bɛ ka don misiri kɔnɔ n'u donna u b'a dogodogoniw lajɛ u bɛ taama taama an yɛrɛ y'an kɛrɛfɛ an jatigɛra an ko alimami nin bɛ k'aw fɛ yan ninnu ye silamɛ ye o ko silamɛw tɛ nka mun na bɛ misiri dayɛlɛ ninnu ye maa minnu tɛ silamɛ ye a fɔ silamɛya sariya la maa min tɛ silamɛ o kan ka don misiri la a ko a b'a kalama ko mɛ ko jamana bɛɛ n'a réalité de don olu ye misiri dayɛlɛli min kɛ bɛɛ ka don ko don olu ka dawa ye ka sɔrɔ u tɛ ka kuma parce que u tɔgɔ tiɲɛnen bɛ dugu kɔnɔ ko misiri ye terroriste yɔrɔ ye ni maa minnu filɛ nin ko mun tɛ journaliste ye a man ca dɛ k'a bɛɛ bɛ kana ko ɲɛɲini de la wa kalo kɔnɔ karamɔgɔkɛ maa min bɛ tubi ninnu na ka don silamɛya la ne t'a jate dɔn u bilama ye cogo b'an tɔɔrɔ nka kalo kelen kɔfɛ n'i nana i tɛ nin kelen si farikolo ye kɛnɛma a bɛɛ kelen don k'a yɛrɛ hijabu nin de kelen don ka tubabu gaw kamana nin de kelen don ka kafiruw siw ɲɛna
o baka saboteli min da silamɛw ka o baka ala ka ciden na gosili min kɛ o baka yɛlɛma de à l'envers ka kɛ olu yɛrɛ ma attaquer o denw n'u musow olu yɛrɛ de baka boli sisan ka taga don silamɛya la ni ne b'u sɛgɛ wa Alahu taala y'a fɔ an na kuranɛ kɔnɔ dɛ ko ninnu tɛ se ka tɔɔrɔ si lase aw ma fo n'a kɛra da ka tɔɔrɔ ye k'aw lagosi islamisi terroriste islamisi extrémiste fondamentaliste islamofascisme islamonazisme ninnu ka kuma ye nin de ye k'u tɛ aw tɔɔrɔ ni foyi lan yadurukum illa adha da la kuma dama k'u b'aw lagosi n'o de ye nka fɛn min ye k'aw bɔ aw ka diinɛ na k'u tɛ se adamaden dusukun tɛ adamaden ɲɔgɔn bolo ni ninnu sɔnna u kan ka silamɛya bonya de mɛ n'i ye silamɛya kɛlɛ dɔrɔn kaba baara tiɲɛn'i bolo parce que a tɛ k'i sago ye a bɛ kɛ ala sago ye wa e yɛrɛ fana ta bɛ tiɲɛ diɲɛ kɔnɔ maa si m'i kɔgɔ da silamɛya la k'ala ye lafiya d'a ma ala ye ala ka ciden ye a y'a garanti kaba inna kafaynaka almustahzi'in maa minnu bɛ yɛlɛbɔnna k'e la ko ne y'i lawasa ka b'u tɔɔrɔ la wallahu ya'simuka minan nas k'ale Alahu taala b'i kisi a b'i kɔlɔsi ka bɔ adamadenw ma adamaden bɛɛ ka wuli bi ala ka ciden contrôle la ma fɔ a bɛ kɛ dɛ mais hali n'a kɛra laɲini min b'aw kɔnɔ a t'i kɛ ala y'a ka kiraba kɔrɔta kaba aw bɛ yɛrɛ sɛgɛn de la a wolola don min kɔnɔ n ko fɔlɔ de y'a kɛlɛ o dugu fana de tilara ka gɛn ka bɔ maka kɔnɔna na ka fagali yɛrɛ bolo da la ka gɛn k'a bila ka taa madina mais a selen ye ja silamɛya nɔrɔ de tun bɛ ka ala ka ciden kɔnɔ a ka don madina kɔnɔ madina yɛrɛ dɔgɔyara o la bi ka azi minɛ ka bɔ o la ka ameriki minɛ ka europe minɛ yɔrɔ si de tɛ yen bi ko sen bɛ da la ko silamɛya ma se n'aw bɛ fɛ k'o kɛlɛ waati taara k'aw dansa koyi n'aw bɛ fɛ k'aw ɲɛ tana kɛ silamɛw ye walima k'a fɔ k'aw bɛ silamɛya kɛlɛ n ka kɛlɛ waati taara ka aw da maa si ma wuli diinɛ nin nɔfɛ ni Alahu taala ma a don i da ka tila k'i kɛ darisu ye k'i yɛrɛ diɲɛ ma o la israɛlɛnw ka premier ministre dɔ tun bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko David Ben Gurion a ka waati tɛmɛna kosɛbɛ a delila ka kuma dɔ fɔ a ka kuma na a ko nahnu la nakhsha al-ishtirakiyat wala thawriyat wala demokratiyat fi al-mantaqa innama nahnu nakhsha faqat al-islam a ko an tɛ siran socialisme ye al-ishtirakiyat socialisme an tɛ siran socialisme ye al-thawriyat an tɛ siran révolution ye a demokratiyat démocratie min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi an tɛ siran ye an bɛ siran fɛn jumɛn ye nahnu nakhsha faqat al-islam k'an bɛ siran silamɛya dɔrɔn pe de ɲɛ foyi tɛ se ka bɛlɛ kɛ anw ɲini ɲɔgɔn na ni silamɛya tɛ israɛlɛn dɔ de ye nin fɔ premier ministre a tɛ diɲɛ na bi wa a y'a fɔ cogo min a ɲɛ bɛ olu ye penseurs de ye quoi maa minnu b'u sigi ka san biiri ka kow natɔla lajɛ ninnu b'a la a siranna fɛn o fɛn ɲɛ a bɛɛ de bɛ ka kɛ bi parce que églises bɛ yɛlɛma bi ka kɛ misiriw ye ka synagogue ne de la ka f'i ye n ko misiri dɔ bɛ Algérie a bɛ f'a ma ko masjidu yahud synagogue de kun don a transformera de ka kɛ misiri ye mais aw ye misiri jumɛn yɛlɛmali ye ka kɛ église ye walima ka misiri yɛlɛma ka tila k'a kɛ synagogue ye ka silamɛw t'u ɲɛna m'a fɔ silamɛw sara dɛ ka silamɛw t'u ɲɛna o tɛ kɛ o ka d'a kan ko bɛ dusukun de la ko tɛ fanga la o dusukun de don ninnu b'a ka baara min kɛ i fana b'o ɲɔgɔnna de kɛ ni dɛsɛr'o la dɔrɔn i ka baara bɛɛ lajɛlen tiɲɛna britanniquew ka premier ministre dɔ de la k'a fɔ ka premier ministre dɔ a ko madama kuranɛ bɛ silamɛ denmisɛnninw bolo k'a bɛ mun fɔ européenw ye k'aw ma se silamɛw la fɔlɔ dɛ madama alqur'anu mawjudan fi aydi almuslimin falan tastati'a europa as-saytarata ala sharq madama silamɛ de bɛ denmisɛnninw bolo bi ko europe ka bɔ a kun na k'a bɛ se sharqo la n'o ye arabuw ka sigida ye silamɛya poyira yɔrɔ min ko europe ka bɔ a kun olu denw yɛrɛ bɛ ka kɛ premier ye bi concours la o concours minnu bɛ kɛ bi kuranɛ na n'olu denw yɛrɛ bɛ ka kɛ premier a la i yɛrɛ bɛ t'u ka jamana kan i bɛ taa marikasi sɔrɔ yen u ka denmisɛnninw b'a la nationalité pure u ka autochtone i b'o yɛrɛ ye a b'a ka kuranɛ réciter o kɔrɔ kɛlɛlen nin tɛ fura ye aw m'an faamu ni fura kun don aw kun tɛna sɔrɔ ye maa dɔw bɛ yen e yɛrɛ bɛ taama o disi kan n'o ye makɔrɔ yɛrɛ ye e yɛrɛ bɛ taama kafiri dɔw disi kan i ko mɛnɛmɛnɛ bɛ taama i farikolo la bi cogo min tellement i ka misa a tigi kɔrɔ o y'i tante silamɛya la o dɛsɛra kuma bɛ i ma o tigi ɲɛkili ka bon n'i ye kunkolo ye a wɔsiji ka ca n'i koliji o ma se ka silamɛya kɛlɛ e de bɛ se k'a kɛ e bɛ se ka silamɛya kɛlɛ
eli ma min ce o bise ka fen foni ma kala ka ci de caricature kala ka ci de ka dese har no soroti fenci ala ka ci de bonya na sa me amun dara la namba ko abango ni toro no me toro doka efa dese ko ke ina fo dem sanu ba fo femi ma ko wo cloni ko dese kele mi re wulla femi na dese laba mi re kera nga ye fendo de dese hali finito la tigi langolo ko yira kala ndo na ka fo ko de ala kare sallallahu alaihi wasallam hali finita la langolo bunya bi yoro jmena bunya bi yoro jme ulu jonde be hali munu bugu karikatire esiga tigi bugu langolo dese o taga langolo dese hal ni karikatire la finindo de bi la ki sutura abe taga baga silama o kama bam awira ko jiye kono mami nyogonti annana mama nini annana mama la bushi aw de yadda la ko sidik le véridique aw de yadda la tun ka klaw ko al amin jonye ni to dala kala la sallallahu alaihi wasallam abe kafirin nunde islam o ka to dalinte aw mama shi soro jiye na be mami saboti ni ala krati ay mun kawla amena were bolo ko manindo jama badu bora kalama sisande bora kalama de ale renoncer ku ya fo de kale ya fo kale ma fo de on m'a fait dit ani ne fois ka propos la Al Jazeera la on m'a fait dit u ya fo ku nya fo menga kumate otuma be fo kuma mi anklo ku ngerene no ambe ma me ngasleme wulli min kara jiena ay renoncer asegina ko aya do sisa ko ja ko slame ubi mamunu mina tam ma milliard fila la mo be kulenge ulula ma milliard fila dugu kolo sanfe ma be kulenge ulula kuma te uluka cheba ka fokibe kalakarala silame ya yira sisa ku be hukume sinongo mina ulla ka bosnongola asegina fla kofe asegina ore kama yido o ke turki president bejja ka fariya nga buanga marsha nga produit boy gete abela jele Rajab Tayyip Erdogan chauti gele goy wallahi chauti gele ma chamman be cheya to go wuli yirela ni cheya barana na ibetunu kira ka hadisa do be kuyi kuma kilimi ya kofsa ni ma kame ambe wati mina bi ma shiti mu mise ka kuma islamiya to gola bi ka tisrati yiyaga katimeni cheka hanni ta fe do kai wale rebe dugu mina islamiya dugu de do kabda ka 98 wala 99% musulman be sur Turquie hakeni min borala ma min yake we Mustafa Kemali bi Turquie do manglaw de ya le formé kabla kata Turquie kuna amba fo mami ma ko islamiya krakasi islamiya moteri kuna a moteri e kafir moteri a krakasi islamai wode Mustafa Kemali amba fo ma ko Ataturk kam musawwara ka bo hijabula Ataturki de yake ka silweli bo arabu kana ka ke Turki kana nincheb ka qur'ane kala Turki kana nincheb dondo asiglembe woteri do kerefa be dumini na naka mo silweli la silweli ashhadu an la ilaha illallah klaru la yorami wa ashhadu anna muhammadar rasulullah anna muhammadar rasulullah akwa yala je jone baga ni cheni to répéter yana noko ma were to wote fo Turki yani muhammadu to ni ta abaga wole mi ko misiri do de flaw tere kerefa ka baga wole kunye ya mara daw ma ita misiri ni cheka boy ngana muhammadu to fo kam misiri wele kana bitu kafiri mani fo de selame do de do Ataturk Mustafa Kemal ala de ni fo ما الله تعالى ما ترسم إن الله لا يملي لظالم حتى إذا أخذه لا يفلته الله تعالى كو أبي ما كنوني ككافري نيا من الدنيا تكلالا الله يبنا دو دي بلنا كأكون فجيلا تيو دونغو دو سوما دو ترو بيجي دي سما كبا كنو بالا أما دوما فرقرو الله في هذا دوني أي جين دو ترو نيانا ما بيولي بس كأكو سمني مي أنجلولا وبالا كورشوني كلي وبا فام بلاجي bana wale kan yisoro Mustafa Kemal ala ya haraki chugo mina odi flenita ala yeni boyi kana ni mene blimani ndo di fitini wale betama farukolola ati shusunongo ati kilesnongo abere shiena na mashinyeti mene ya nyela mene blimani fitini mogo madele kai doktoro de yayi halni ambassadeur nana aka diplomatie nana mawere nana anu jolembe kumana abere shiena yiko kurusa bato doktoro tarana e ka pare da farukolola nyebi mene fitini chamana mene blimani fitini ati nyana ananga ni mene ni mfana tikiri ole kele no ka farukolo fadiu ye mene ni naje ka Turki yoro belaje mene ni te Turki mene Turki kaute mene borami shin mene qualité do de machine o ya ye ku mene bora fu shin
ala ye mene ci ka bo Chine kana Musaf Kemal ka halaki Turki bi ale sala ni sa cogo de la oni ala ye mo bo ko fe mo min baga islamiyya defend bi haza fakhrun lana o yanga fierté di ni che yanga vitrine de to ba fo mumma quoi wallahi ambe yoro minabi c'est la vitrine du musulman ni anga vitrine di anga diplomatique di do abaka kuma ni islamiyya to bi ka monebo ana ayi do ka yede wa fenfe disi dala ala ya beta cin ka be halaki ala ya be halaki ka beta ci ayi ceni naje mo ko masala ka ina ceni reto ko so Salmani Rushdie akela yeko nyina na ma nyina ko de 89 wati aka ko ye jando kaya wa surayatullahi khumni ya biran kuna ni cedi kitabu do boko verset satanique al ayatu shaytaniyya ay kuma chama mvala aka kuma konna la yala ka ciden gushi okoro mu ya yala kira doya ka foko wayu mu muslime ubulo ko ala ka kuma te ko kirikiri machine de kumbe kirala kuna ka kirikiri machine wulila kuma munun be jiga kono kabo di fo munun ba kerefe kulu fana tu yere kalma hukumo de sebe o aya nunu ayolu de ta ko togo da ko ayatu shaytaniya ala kira ka kuma ti ala ka kuma yi kirikiri machine o ko fe kuma ko ala kira yodi fo doga ma chama ndara ala kira kan koy sallallahu alaihi wasallam doga ma chama de ore kama imana ga kara mo ki sinda ala kira sinda nola nu ya fi mo ya ki la sabadi afora domma ka bunya ka temika akere dola ka bunya ka temika ala yimi fo fushi te fo ikira ma fo mun ngona chama fo chidun na ka ko ya ala kira renye sallallahu alaihi wasallam Salmani Rushdie iranye maga ya ira ka fo ni ma misra ka fa ameni million hake da tigi ma dollar la ayi dugo ka damine do kabini 89 fambe wati minabi 2014 la ka kibara kun commencer ka bodoni ayi muso fen fura be banala adembe bolila ale takara halaki de ka sura masa sanjoli ya dogolelu 89 funisi sa ala jeke sanjoli do hal sini mugo tagi keneka parce que ya tri dugo romo na ulu kumba ka garde di mo ma kishi parce que halakeli tugo kacha muso de la ka dimi dongele re kan se kan shike dogolila ma min te keneka fi dogole no kali bi furusa muso kele fila saba ay muso min furusa be nani mo abe banala muna ire da ye kuma min fo toro o declara ka wulaka mashima la kran ni jiena wallahi kwala ya tuila o makew mun daga di président na franci président kay ya fanyi islamé o fe mo ko boko di fo ne tatuede ne tayi mun ye dron akijo misri chela dongele ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka herebe mun o de tubi no ta ala chakoro balama ala tenin to ala ay fursu la jeba pers wati do temena romain ani persu de ka fanga kumbe nyuam baskile ina fo urss in amerique kumbe chugo mena wati temele ona ala créé lettre ci Hudaybiya ko fay lettre sebe ka ci kafiri jamana bilibili babe nyemam romain o kan nyemam ma ke islamay ma yala créé jabinu kuma kan dumay mais sele persu kan nyemam persu iran fleur mo nabiya ni pakistan yoro do sele yi ayala créé ka lettre mine de créé re ka ci de nyana ka farafara nabe fama ko kisra aya farafara de kala fli ci fara la créé ko kisra lettre farade akwa yo ke kayo ke akwa allahumma mazziq mulkahu kama mazzaqa risalati akwa laika ka fanga pre ka farafara ka fanga ci ina fa yanga lettre fara chukon kira ka kuma matime wati ka ire dinge folo de muruta ka ta tura la ka fara masake ire dinge folo de yafa dinge folo kelen ga fa do fene nana ka dinge folo fa mu fene yo fa do fene yo fa o ka fami resna ka jenseti ka befa Islamé usina kanate ka kisra bele jere entouré ka kisra mine ka doni islamia yi abeda bora mun kama walma be jabi munyi ala kran ni min kara wodi kelen fleka ni fanga ba ka chiti ni be wati jango sharon ta ne hakila ma yino ko de o kara ala mame o sharon israel on ga premier ministre min dona ni samara ya ni wulu misri konnal ka ba ire palestine on ka foko fanga bula fanga balen fefe mana ja palestine ye ku ka ke wa bayira jiyama bela samara damatede aleni wulu de be do misri kono ni misri ba no e kudusu sharifi islameu kam misri bilibili basabana ka dabo sabotage kama ka gendarme ni wulu la do misri kono la be wuli la ki tafo kafiri shima kuma akele me ko mi francien ni munke ala kirala ay kafiri jamana jume ka fo ko makoro munke kamanya nunu bolo be nyogo molo koy al kufru millah on de be nyona bla nunyi no tu yere damati nyona bla de ashima bo ka foko makoro yemu fo segi ko baramanya ashima bo
ashi aha nin kelen ka nin baraka na ka rangersi bani ulu ka do misri konnala ala ma presa mo inna allaha la yumli li zalim hatta iza akhazahu la yuflitu ala be makononi ke kafri funa ya mine do mi atikla ala ala nana bana do bi sharon ka sanshigi ate shuni klebo nywana sanshigi abe komama ata musodo ata deno ata do kalere sharoni sanshigi na wati ala sorola ka nimbo akasa ya fole mogo be nyogo nyingala ko tuma kumbeyo ero gaji ko la zada mogo ka nyine ko fi sale mogo ka ko tuma kumbeyo parce que bebe na ka saraka ayem mana kami fa na yema mana bara mi ke ala yodi daka ikana kala ka chide ni mbagai hal ni kafiri ala karabunya kadaka ka toro mase mashima ifene kijije ka toro kana sama ka toro kana saka numba uma kadaka umama nini au ye fen fo sleme yo ya beke esleme o ye kafiru gashi sigide yo gashi sigide ita do an fe ya parce que majorité islamée mais ni tara Europe ni tara Amérique ibado ko sleme o be gashi sigide ke o be fen fo sleme o bu re conformer ka benay ale ni hijabu doni ayta la français ni minera ka nyeda datugulantu nyela ika sokon natede ibe li public la nyeda datugulam bi nyela o ba pembre yikuna 150 € adam na no yika tabla fu 300 € la ikani nyeda siri awdu ya yira ka ko beni ka liberté du a jere ni ka hijabu do ka nyeda datugu mumbaw blaw kata wabbi sawame wabbi nani bioka ko fa kasra o te fe mun ka ye o te fe mun ka me o de bina ka misrim be français bi aka chankoy a beti dunande wira ka jamana de on chama bala hadisa mbayini ala fa ala kara kanu ala ka chayan duskuna ala kanange cheni mafisri wali ala kanange kafiru sagoyi ala ka here kanya ala kan sabati aqulu ma qultu wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu kana lil awabin ghafura الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد أمي ألف وما ولي من دونك بركة كشيني نما شاما مويني مسوالا في أكوك جون of سمنتيكا جومي كدي كتمدان فمبكا نانيو ومدانيو وانتنا دان تغني نودي أبا القاسمي محمد البشير صلى الله عليه وسلم جومي دو نسلا كشين كلي الله تعالى بسلي كشين تا ambade alsilamew kuma kan ya islamew toro ko sobe islame jamana o bora fambefe jaman mi yere bora bangladesh doron nal na kunda no ma o islame bele jele na wasa islame jamana bafen fembe jena bele jele se koka munun takara la ka prodi boy gote fen yere madigu la ka timanika kadaka o ka wartigi bawni industrie bilibili batigi ko silame o baka bawlu ka produit la jena chugom yani arabu koni ni contenera o fene kanka impôt ministre français gouvernement ko lutina se ko sara parce que wartu bolo tugoni mayo koni majade ko mamba afrique ante koni kololodo note koni digiru la koy e coronavirus re ya ka économie re fragilisé coronavirus amma to shitu au ka économie na ne fene na baga silame o ma beki bauka produit lati o be do fara kan sakoy ko be tiede o silame o yu ka dimira ka yika fo mun karanga kirala majani u bana produit la u jodo fene kadaka mami mbi neni o tigina bulu fembe jako me yoro do be silame o ko fene jatimine aha parce na yanta ke ka bamba produit lati anyira ta ka fengla a dondo anyira be kla ka sigin kana anga femba no na de asanyam ban français de talabi sini na Angleterre fene ni nyogonafo amina bawlu fene tal ne Allemagne fene ni nyogonafo amina bawu fene tal otuma na amina bakafri jamana betala o yechie anyanga dinira me akata soro am fene togola fengla ne mamulo fam fene kanye shini wati de la am fene bina fengla nchogomuna na te kafiru te bonyo ngo kono boy aha anyam bamba wala ka yurula ka ko fanga bana chie o ya doni ndela ko jawlu be fengla nja slame o de uluka kiliyen kilia flatu bolo jena ni islame o te koy nunu bali daga bana mabli bam nun glani arabu jamana te mashi tasa mashi werati sakoro o nulu banu ka fena o ka economy be bi o manga nanta ke ka bala itindron ka suran yere fena ta ka fenglan nanye fenglan sisa yanu ka sekirama on be bala yanu ka fo be fen fo ala kiram
kadaka mala somle subaide ni ya yirana ka fa fana kanga nyeshi fengla ne ma aflana ni cheka kuma ya yira ko jani islamo farala nyon kan te dese fo ila jina e ala jeke ante tasra kelena chogo chogo anga hakilna o tikele chogo chogo me ala kira ko ne ambe bena kelena wala ambe ma be kelena wala aye jonye ka fo ko ni mu fo ka jaranye islamo be ma wuli ka kuma kekele ambe ya yira ka fo ka kuma manya muna ambe be chemi no fa ka doga masiro dema jani frodi islamo be mana fara nyon ka fewo fe na jina ala ba to antala neni cheka interview na Al Jazeera la fahina bi mine ja forsu be islamo wala ja fanga bana de aw kunta ka forsu do ni kanga ka forsu de ira wala o ba ira ka fa kanka aw yira di sisa na ka fangai fewo fe no baka ke amajiani aya ketanta no kere sisa wallahi ko bebinya hala amerika on fleni saka Jerusalem taka di jifum ayini nyogondoga mai aklaka ni joma ya bare Israel naka kaptalidu Palestine naka kaptalidu me ka Palestine kaptalita ko di Israel man ko Israel ko kaka kaptali kama go daini bu nunu ya tanye kande anti nyon fe u ya tanye kande amogo ti nyon anti nyon deme o de kama ambe frafra la note ni cliff la komi kera sisa nanya yira Amerika la ni Israel Palestine ka yira ma horonya kadama sisa wallahi shete wuli ka ba fanka abeso sisa mais Jerusalem taraka di Israel ko ka ambassade mun buka jamana ka Tel Aviv ka club yelama aywa Jerusalem ka di Israel arabu jamana shima wuli ka kuma ubeyatui yauda rebala kube klaka na kurusu yelama ko ka ke musée ko lu tab ko slame utate aw farla nyonga na chugumi ka la kra defa na aw farla nyonga ka slame ya ko fenfena ala ba here dam nye Palestine tafie misere la nyona chamamba be yenda toro baka sislame o mo ko yoro fenfena na nyantike kekele sisa ala bande mabela menam banama unyebe doana parce que lu yera tayedi kaddo slame o nuka hakil na uche économiquement politiquement spirituellement kaddo ana hakil na uche ananga fembe kan jensen ka bonyana ko diviser pour régner ka fo ko ni mo faraka bonyana e rebi nyesoro kafiru yo de feretike umbaga sana no de fenay note na nyantike di nyogo mali sini fuiti kwa bunyati seyin kana awma amba ina ala fe ala ka bunya kantai ala ka heradi amma ala ka sabati kanye halsa ala kira kanu ala ka do duskuna anga jamana ala ka kle ala ka jamana basigi ala ka heradi jamana ma ala ka nema di jamana ma an kara fe jamana mun wushuro ni wati ni kono amba yini ala fe ala ka hakli sigi duma tasma min bu ka jamana kono ala ka fa ala ka tasma fa amba yini masaba ala fe limanani sabali ala ko kanta bulai ambalma mun be tunwa na ala ku garjigo foni ka papier ko ala ka ko noya o ka sigiro ko ala ka ko noya ala ku nyuman sigi kana bela jele nyuman zoroya amba yini masaba ala fe ambalma mun nyanko talila ala taala ka yafanuma ala kam nyere meddo woni sarakati boli chamana o kofe sabe sama domi akasurani ala kadi ambe bo jeni na domi anga kuma labanka ke la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wama dhalika ala allah biaziz wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.